अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? प्यारा प्यारा मौसम जो है वो आपको मुबारक हो। बहुत प्यारा मौसम है, सारी रात बारिश होती रही है और बहुत अच्छा सीन है। मैं आपको थोड़ा सा बारिश का सीन दिखाता हूँ, फिर जनाब आपको बताते हैं कि इमरान खान चाइना जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वहाँ पे वो करेंगे और उनकी कैसे मुलाकातें हैं और पाकिस्तान की कैसे वो शान में इजाफ़ा करेंगे। पहले थोड़ा सा बाहर का सीन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये जी मैं घर से ये बाहर निकल आया हूँ गैराज में और ये देखें, हाय हाय हाय। वो कहते हैं ना, तेरे 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। सावन तो नहीं है, हैं सर्दियों वाला मौसम है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये आपको ग्रीन ग्रीन घास देखे नज़र आ रही है। ये पौधे धुल जाते हैं, बारिश होती है तो पौधे भी धुल जाते हैं हमारे, चूँकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पौधे वगैरह धुल जाते हैं। ये गाड़ी के ऊपर देखें बारिश कितना वो लगी हुई है, बारिश ही बारिश। ये ठीक है, तो ये जनाब बहुत प्यारा मौसम है। और वो देखे परिंदे जो ना वो चहचहा रहे हैं और अभी भी बादल आए हुए हैं फुल। आज उनकी पेशन गोई है कि जनाब सारा दिन बारिश होगी। तो आपको हमेशा ये फूल भी मैं घर के दिखाता हूँ। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं और ये फूल तो मुझे बहुत ही पसंद है। देखें ये बारिश के कतरे इसके ऊपर लगे हुए हैं। हाय हाय हाय, क्या माहौल है भाई, क्या माहौल है क्या। ये पूरी टहनी जो है ना, ये देखें, ये देखें, ये हाय हाय हाय, देखा? तो कहते ना जी, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये आपने सुना होगा ना कि मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो ये जनाब माहौल है। अब आपको हम बताते हैं कि इमरान खान चाइना के प्रोग्राम में कैसे गया है, क्या करने गया है और क्या वो करना चाह रहा है हमारे साथ, पूरी कौम के साथ। अल्लाह अकबर। जी मैं अंदर आ गया हूँ, अभी मैंने नाश्ता भी करना है, तो मैंने कहा पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये देखें, ये खबर आ रही है, ये डॉलर लेने गया है पाकिस्तान से। इस महंगाई की शरह 10% तक रहेगी। और ये जनाब देख लें कि वो इमरान खान का लिखा हुआ आ रहा है कि वो डॉलर लेने गया है, डॉलर। ठीक है जी, आपको समझ आ गई? डॉलर, ये देखें, ये जाएंगे, ये जनाब जा रहे हैं। ये पुरानी दिखा रहे हैं, ये पुरानी अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, चीनी सदर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी बुलंदियों को छुएंगे जी, बड़ी बुलंदियों को छुएंगे जी। अब आप देख लें बुलंदियों को जो छू रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़े का प्रोग्राम है, यकीन करें, सिर्फ़ और सिर्फ। और पहले उन्होंने बता दिया है कि हमने 5 अरब डॉलर कर्ज़ा लेना है। दोस्तों मैं आपको एक आज अभी बात बता दूं, इमरान खान इतना कर्ज़ा ले रहा है, इतना कर्ज़ा ले रहा है कि इसको वापस कौन करेगा? कर्ज़ा तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का कर्ज़ा है ना, तो इसको वापस कौन करेगा? कोई ये बता सकता है मुझे कि इतना ज़्यादा कर्ज़ा? इस दफ़ा अभी देखें, रात को 1 अरब डॉलर जो IMF ने दिए हैं अपनी शराइत पे, अपनी शराइत पे। और अब जो है वो इमरान खान का ये प्रोग्राम है कि जी 2 अरब डॉलर चीन से और 1 अरब डॉलर काज़किस्तान से। यार काज़किस्तान कितना छोटा मुल्क है। अब उससे भी हम कर्ज़ा लेंगे काज़किस्तान से। तो ये जनाब कर्ज़े का सारा प्रोग्राम है और कर्ज़े के लिए जा रहे हैं इमरान खान साहब। और बाकी जो है आप देख लें कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज़ा हो गया। कल रात को एक मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि अब इतना कर्ज़ा हो गया है ना, अब IMF और ये सारे कहेंगे कि जनाब अली अपना वो जो मर्ज़ी कहेंगे। उन्होंने तो एक मिसाल दी है कि उन्होंने कहना है जी कि
ایٹم بم اپنا ختم کرو، تو انہوں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں ختم کر دوں گا، ایٹم بم ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا ماحول ہے۔ ظاہر ہے جب بالکل میں ایک مکان کے اوپر بینک سے قرضہ لیتا ہوں اور اتنا لیتا جاتا ہوں تو بینک کہتا ہے واپس کرو، میں نہیں دے سکتا، تو بینک میرا مکان کرکی کر دیتا ہے، یہ عام بات ہے۔ تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو باقی اللہ رحم کرے۔ اور یہ بھکاری والا پروگرام سارا چل رہا ہے۔ چائنا کا جو دورہ ہے وہ بھکاریوں والا دورہ ہے، اس کے بعد قازقستان کا دورہ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی والے تو کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، تو میں کہتا ہوں کہ ایک بھکاری قوم پہ بھاری، یہ ایک بھکاری قوم پہ بھاری، یہ والا پروگرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹی وی سامنے لگا ہوا ہے، میں ہی لگا ہوں، دیکھیں ذرا، یہ ٹی وی پہ بھی میں میرا پروگرام بھی چل رہا ہے آفس کا، وہ جو میں نے کل ریکارڈ کیا تھا نا، یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے جی، یہ ٹی وی پہ بھی یہ چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ آج میں ناشتہ کیا کر رہا ہوں، جو میرا فیوریٹ ناشتہ ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں، 2 انڈے کا آملیٹ ہے، یہ 3 سلائس ہے، اور یہ تھوڑی سی دہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پانی پڑا ہے، یہ جیم بھی پڑا ہے، لیکن یہ بس دہی آج میں نے کھانی ہے تو یہ کھاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چائے آ رہی ہے میری، تو یہ والا پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج بارش ہو رہی ہے، تو ابھی میں دفتر جو ہے نا وہ پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں جی، چائے بھی میری آ گئی ہے، گرم گرم چائے، چائے بھی آ گئی ہے میری، ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی چائے یہ۔ اس کے بعد پھر میں نے آفس جانا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عمران خان قرضے لے رہا ہے نا، اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کبھی یہ دفاع کے نام پہ لے رہا ہے، اور کبھی یہ جناب معیشت کے نام پہ لے رہا ہے، صرف قرضے کا پروگرام ہے، اور وہاں کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ تو ایک بھکاری قوم پہ بھاری، یہ آپ ذہن میں رکھ لینا۔ وہ جو اس بندے نے ایک نقشہ کھینچا ہے نا کہ ہم نے جو قرضے وغیرہ لیے ہیں اور اب وہ کون دے گا، وہ بڑا ہی خطرناک نقشہ اس نے کھینچا ہے کہ اب ہم پاکستان پھنس گئے، بری طریقے سے پھنس گئے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ، میں یہ ناشتہ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔